눈을 뜨게 하라. 어둠에서 빛으로. Otevřete oči z temnoty ke světlu. 말세에 나타나는 질병들이 있습니다. Máme nemoci, které se projevují v posledních dnech. 정신병, 공황장애, 우울증 같은 질병들입니다. Jsou takové duševní poruchy, panické ataky nebo deprese. 지금 시대가 연예인들이 과거에 이런 공황장애 같은 우울증, 정신적인 질병이 많이 발생했습니다. Panická atáka se často označuje za nemoc celebrit. 그런데 인터넷 시대여 미디어 시대가 되다 보니까 이것이 모든 전 세계의 많은 사람들에게 동시에 나타나고 있습니다. Ale kvůli tomu, že je to doba médiích a internetu, vidíme mnoho lidí trpí takovými panickými ataky. 한마디로 연예인 공황장애 같은 것입니다. Takže to je nemoc jako celebrita. 오늘 본문의 말씀에 보면 바울이 아그리빠 왕 앞에서 로마에 가기 전에 가이사랴에서 마지막으로 하신 메시지입니다. Když se podíváte na dnešní slovo, tak Pavel stojí před králem Agripou v Cezarii a on obhajuje sám sebe. 18절에 26장 18절에 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께 돌아오게 하고 제사함과 나를 믿어 걸어가게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. A je tam napsáno v 18. verši 26. kapitoly. Otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci satanovi k Bohu a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. 바울이 예수님을 처음 만났을 때 주님께서 주신 말씀입니다. To je to slovo, které Bůh dal Pavlovi, když Pavel setkal se poprvé s pánem. 우리는 영적인 상태, 영적인 눈을 열어야 되겠습니다. Měli bychom otevřít duchovní oči a oči našeho vnitřního člověka. 그러면 오늘은 눈을 뜨게 하고 어둠에서 빛으로 나오려면은 가장 근본적인 문제를 확인해야 되겠습니다. Abychom otevřeli naše oči, vyšli ven z temnoty do světla, tak musíme nejdřív pochopit původní problémy. 창세기 3장, 6장, 11장에 보면은 사단의 틀과 함정과 올무가 있습니다. Když se podíváte v Genesis kapitole 3, nebo 6, nebo 11, tam uvidíte rámec satana, pást satana a oko satana. 그래서 인간은 흙으로 사람을 만드셨기 때문에 인간의 한계가 있습니다. Když se podíváte, že člověk má vždycky ve své meze a pořád čelí se své meze kvůli tomu, že člověk je stvořen z prachu země. 바울이 지금 로마 군인의 보호를 받고 있지만 재판에 걸려들어서 지금 총독들과 왕 앞에 서게 된 것입니다. Sice Pavel je chráněn římskými vojenstvím, ale tady vidíme, že on stojí před soudem, před Felixem místodržiteli nebo i prokurátora v té době. 사도행전 21장에서 26장까지 보면은 총독 벨릭스도 나오고 그리고 총독 베스도도 나오고 아그리빠 왕이 나옵니다. Tady vidíme, že tady se zjevuje místodržící Felix nebo místodržící Festus a král Agripu. 유대인들도 나오고 대제사장들도 나오지만 로마 군인 백부장도 나오고 천부장도 나오고 이렇게 천부장 루시아
그렇게 등장인물들이 나옵니다. A tady vidíme, nejenom tam se zjevuje kromě Židů, a tam se objevuje ještě setník, velitel, třeba i ten velký generál Říma. 바울 전도자를 이들이 유명한 사람이 만났지만 그들은 인간의 한계에 갇힌 자들이었습니다. Byli sice lidé, kteří seděli na vysoké pozici, ale oni všichni čelili se těm lidským limitům. 총독 벨릭스는 이 그리스도의 정보를 잘 알고 있었습니다. Například místodržitel nebo prokurátor Felix, on velmi dobře znal o Kristu. 사도행전 24장 22절에 펠릭스가 이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 이렇게 기록되어 있습니다. A je to napsáno ve Skutcích kapitola 24, 22. Tam je to napsáno, že avšak Felix, který byl podrobněji obeznámen s tou cestou a odkázal za pozdější dobu. 그래서 바울은 감옥에 갇힐 만한 죄가 없고 그래서 바울을 지키고 또 자유를 주게 된 것입니다. A proto tady vidíme, že ten Felix, on dal svobodu Pavlovi a ještě on chránil Pavla, protože věděl, že on není vinen. 그런 친구들을 이렇게 부탁해서 돌보아 주는 것을 금하지 말게 하셨습니다. A ještě nezakázal, tak aby jeho přátelé nebo přátelé Pavla, aby ho jako postarali. 그래서 이러한 행동들은 바울이 무죄임을 증명하는 것입니다. A tady vidíme, že on uznával Pavla za nevinného člověka. 바울이 2년 동안이나 감옥에 갇혔습니다. Pavel byl uvězněn 2 roky v Římě. 여론의 눈치를 보면서 그들은 계속 바울을 내어놓지 못하고 있었습니다. Řídil se ve veřejným míněním a takhle to on chránil Pavla. 여론들은 바울을 석방하면 유대인들이 반감을 사기 때문입니다. A v jiném pozici nebo v jiném mínění tady vidíme, že třeba on nepropustil Pavla, protože se bál Židy. Když propustí Pavla, tak to vyvolá odpor mezi Židy. 총독 베스도도 이스라엘 다스리는 그런 총독인데 로마로부터 가이사랴에 오기까지 그렇게 10일 이상을 배를 타고 오고 그런 새로 부임한 총독입니다. A ten místodržitel Festus, on byl novým místodržitelem, který nahradil Felixe. A on právě pomohl, aby Pavel plel do Říma. 그래서 이 가이사랴에서 다시 예루살렘에 3일 만에 올라간 것입니다. A vidíme, po 3 dnech odešel do Jeruzaléma a to bylo příkaz Felixe. 예루살렘의 동태를 빨리 파악을 하고 싶었던 것입니다. On chtěl vědět, po svém příchodu chtěl rychle zjistit situaci v Jeruzalémě. 그래서 바울을 예루살렘으로 옮겨달라는 유대인의 요청을 있었는데도 그것을 거절을 했습니다. Odmítl žádost Židů, aby byl Pavel převezen do Jeruzaléma. 그가 예루살렘에 올 필요 없이 너희들이 가이사랴로 내려오면 되지 않겠느냐 하고 25장 4절에 그렇게 기록이 되어 있습니다. A ve 25. kapitoli, ve 4. verši, tam je to napsáno, Festus odpověděl, že Pavel je ve vězení v Cezaře a on sám, že se brzy vydá na cestu. 그래서 대제사장의 고발에 맞대응을 해서 이런 것을 그들이 증거를 가지고 나올 것을 자기 현장에서 재판을 하려고 하는 것입니다. A on věděl, že on připravoval i na obvinění jako to velekněži, že on i sám tady pomohl Pavla a takovým způsobem se snažil Pavla
chránit. 바울이 예루살렘으로 재판을 받도록 자꾸 그들은 유대인들은 계속 유도를 하는 것입니다. Pokusil se Pavla přesvědčit, aby byl souzen pořádně v Jeruzalémě. 예루살렘하고 가이사라는 참으로 많이 떨어진 지역입니다. Je to velká vzdálenost mezi Jeruzalémem a Cezareje. 그래서 이 예루살렘에서 재판을 받게 되면 유대인들을 선동하기 좋고 예루살렘에 올라가기 전에 길에서 이렇게 테러를 해서 죽이려고 했던 것입니다. Co se stalo jako mezi Židy, že oni udělali takový skupinu, partu, aby zabili Pavla, když jeho převezmou ze Cezareje do Jeruzaléma. 그래서 이것이 문제가 있으면 너희들이 더 증거를 가지고 나와서 이 고발을 하라는 것입니다. No i Festus takhle to řekl, jestli máte takový problém, jestli tohle to způsobuje ještě větší problémy, tak ukažte nám důkazy a my to uděláme. A nakonec Židé, oni to neukázali. 아주 이 유대인들의 환심을 사기 위해서 내가 어떻게 이것을 이 죄의 명명을 죄 이름을 어떻게 해야 될지 심리할지를 몰라서 이렇게 고백을 하고 하면서 그들에게 계속 이런 눈치를 본 것입니다. I taky se díval, jako hodně se podléhal na ty veřejné židovské mínění, tím pádem, že on dával takový výmluvy, že on neví, jaký problém, jak najít důvod k odsouzení, takže nemůže takhle to i posoudit Pavla. 그래서 결국은 바울은 예루살렘에서 재판을 받을 수 없고 로마 가이사에게 상소하도록 이렇게 이 조치를 취합니다. Neměl žádný jasný důvod pro obvinění, takže on byl nucen poslat Pavla k císaři. 사도행전 25장 12절을 보니까 베스도가 배석자들과 상의하여 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니라. Píše 26. verši, nemám však nic určitého, co by o něm svému pánu napsal. Proto jsem ho předvedl před vás a zvláštně před tebe, krále Agripo, aby po výslechu měl co napsat. 그때 당시에 총독 베스도도 바울의 죄를 찾을 수가 없었습니다. A v té době i právě místodržitel Festus nemohl najít, čím by obvinil Pavla. 그래서 이것을 이 가이사에게 재판을 받겠다라고 하니까 이 로마의 가이사로 황제에게 보내기 전에 이 제2의 이름, 명명 이름을 만들기 위해서 아그리빠 왕에게 보냅니다. Takže, tak jako vidíme, že on posílá královi Agripu, aby po výslechu měl co napsat, k čemu by si to měl výslech k císaři. 우리가 이 아그리빠 왕은 헤롯의 왕이 예루살렘에서 야고보를 죽이고 베드로를 감옥에 가두고 그런데 이 헤롯 왕이 벌레가 먹어서 급사를 하게 된 것입니다. Ten Agrippus, on je král, který zabil Jakuba, vzal si Petra zatčil Petra. A co se stalo s ním? Je to, že on zemřel s tím, že červ sežral jeho mozek. 그래서 이 헤롯의 아들입니다. 아그리빠가. A Agrippa, on je ten syn toho krále Heroda, který zabil Jakuba a zatčil Petra do vězení. 그래서 위엄을 갖추고 자기 자신이 이제 왕이 됐기 때문에 크게 위엄을 갖추고 천부장과 시중에 높은 사람들과 함께 접견 장소에 들어와서 베스도의 명으로 바울에게 데려왔습니다. Takže on přišel jako ve vší důstojnosti a stál před lidmi. On stál před i
lidí před festem, před dalšími lidmi. 그러니까 이 아그리파 왕은 갈릴리와 베레아 지방의 그 지역 분봉왕이었습니다. Takže Agrippos, on byl tetrarcha Galileje a Perej. 그래서 이 총독 베스도도 새로 왔기 때문에 친하게 지내려고 이렇게 만나게 된 것입니다. Tak i místo držitel Festus byl nový v té oblasti, tak král Agrippo, on chtěl se přátelit s tím Festem. 그래서 이게 전도자 바울은 누구를 만나든지 복음부터 전합니다. A tady vidíme, že ten evangelista Pavel, s kým se potká, tak on prvně představí jemu evangelium. 이 아그리빠가 바울에게 네가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인 되게 하려는 도다 하고 사도행전 26장 28절에 그렇게 말합니다. A když se podíváte v 28. verši 26. kapitoly, Agrippa na to řekl Pavlovi, co přesvědčuje Pavel. Říká, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. 이렇게 로마 시대에 속국이 된 시대에 전도자 바울은 많은 로마의 높은 왕들과 총독들을 복음을 전했습니다. A tady vidíme, že Pavel v té době, on setkal se všemi lidmi, kteří byli na vysoké pozici a s ním sdílel evangelium. 역시 인간의 한계에 갇힌 사람들은 복음의 말씀을 잘 듣지 못합니다. Takže lidé, kteří mají svůj limit, tak oni nemůžou přijímat evangelium, sice oni to slyší. 여론을 많이 의식하고 그리고 자기하고 가까운 사람 경제를 더 유익을 얻기 위한 그런 활동밖에 없던 것입니다. Oni jsou velice podléhají na svoje veřejné mínění, na svoje mínění svých blížních, aby oni měli svůj zisk. 인간은 반드시 한번 거듭나야 됩니다. Každý člověk jednou musí znovu zrodit. 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없습니다. Bez znovu zrození nemůže vidět Boží království. 두 번째로는 사단의 요새에 갇힌 자들입니다. Za druhé, jsou lidé uvězněni v pevnostech satana. 종교나 율법이나 다 용서가 없습니다. V náboženství nebo v jiných institucích tam není odpuštění. 종교 지도자들이 그 당시에 아나니아 대제사장의 고발이 있었습니다. Co bylo v té době, tam to bylo obvinění Pavla, velekněze Ananiáše. 이 아나니아 대제사장이 이 장로와 그리고 변호사 이 더들로를 데리고 이렇게 바울을 고발한 것입니다. Ten velekněz Ananiáš obvinil Pavla s tím, že on obvinoval falešnými pravdami s právníkem Tertulem. 그런데 이 모든 것들이 다 이 언어로 많은 미화를 시켜서 거짓을 말하게 된 것입니다. Oni se snažili prostě svými co největšími dovednostmi svádět lidí i svými předsvědčností svádět lidí, tak aby oni měli mínění na Pavla, že on je vinen. 그래서 전도자들에게 전염병자다. Oni, 천하를 소유케 하는 자다. 이단의 오토머리다. oni se zvali na ty evangelisty, jsou jako mor. Oni jsou největší prostě lidi, kteří jsou je hlavou těch sektů. 성전을 더럽히는 자다. Nesvětí chrám.
지금도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 종교의 지도자 자리에 올라가면 자기가 이 유익을 얻기 위해서, 자기 세력을 지키기 위해서 이렇게 말을, 아름다운 말로 다 미혹하게 하는 실수를 범하게 되는 것입니다. I taky to vidíte ve stejně i v tom náboženském světě, že když dostane člověk na vysoké pozici náboženství, tak oni pro svůj zisk, tak oni můžou dělat chyby, takové chyby, že oni budou přesvědčovat takovými krásnými slovy a s krásnými nějaké své stanovením tím, aby toho člověka zničil. 이런 거짓말은 사단이 처음으로 시작했습니다. Ale tu lež začal úplně od začátku Satan. 그래서 사단의 견고한 진이 뭐냐? Takže satanová velká pevnost je 고린도후서 10장 4절 5절에 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 무너뜨리고 하나님의 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. a proto tady Pavel říká ohledně zbraní, abychom zbořili to opevnění. Je to napsáno 4. až do 5. verše 10. kapitoly 2. Korinským. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. 그래서 하나님 자녀들은요, 이 사단의 이 올무와 그리고 그 함정에 빠뜨리게 하는 것이 사단이라는 것입니다. My tady věřící dobře chápe, že Satan staví pasti, sítě a nástrahy, aby boží děti svedl. 이 아나니아 대제사장의 고발 이후로 많은 사람이 이것이 무슨 뜻인지를 알지 못하고 아나니아가 이제 이 대제사장 일을 그만두고 이스마엘이라는 대제사장에게 넘어갔습니다. A tady vidíme, že to obvinění nejenom pokračuje u velekněze Ananiáše, který byl předešlý velekněz, ale i přichází i k tomu přidává následujícím velekněze, je to Izmael. 대제사장들과 이 유대인들 중에 높은 사람들이 바울을 또 고소를 한 겁니다. Zase tady jsou žáloby veleknězí a přední židé vznesli tu žálobu proti Pavlovi. 제 제사장이 바뀌면은 그 대제사장도 이것이 무슨 뜻인지를 알아야 되는데 그것을 그대로 받아들인 것입니다. Ten velekněz, který se nastupuje po Ananiášovi, by měl vědět, čemu jde, ale on to jen přijímá tu myšlenku, co ten Ananiáš měl. 오히려 불법을 만들어서 죽이려고 하는 것입니다. A ještě dělají ještě větší nepravdu a větší zlo, tak aby oni ho zatkli. 오늘날도 교권은 달라지지 않고 있습니다. A dnešní politika v církvi nebo v náboženství se nemění. 정말 우리가 이 사단의 요새에 갇히지 말아야 됩니다. Neměli bychom být zatčeni v pevnosti, které vytvořil Satan. 하나님께서 창조를 하시고 나서 우리 인간이 연약함을 아시고 미리 다 설계, 편집, 디자인하신 것입니다. Ale Bůh ví naše slabosti a on všechno dopředu, on naplánoval i udělal plány, udělal návrh a ještě i takhle udělal i editování v našem životě. 그래서 우리는 이 사단의 이 고묘한 그런 술수에 넘어지지 말아야 되겠습니다. Neměli bychom padnout nad těmi pasti, které Satan udělal. 그래서 아나니아 대제사장이 바울을 2년이나 감옥에 가두도록 그렇게 했는데
2년이라는 세월이 지났는데도 불구하고 종록이 바뀌었는데도 불구하고 이 지금 이 교회가 이렇게 계속 시대가 바뀌는데도 불구하고 계속 그 길을 똑같이 가고 있다는 것입니다. Je to zajímavé, že ten Ananiáš, on zatkl Pavla 2 lety, ale stále ten další velekněz Izmael, on pokračoval tím, aby zatkl Pavla delší dobu. 우리는 이 교회가 지금 왜 교회가 무너지고 왜 많은 사람들이 교회를 떠날까요? Proč církve se rozpadají a proč lidi odcházejí od církve? 믿음의 말을 하고 하나님 말씀을 은혜 받고 하나님의 말씀에 순종하는데 이렇게 신앙 고백을 해야 되는데 그렇지 않다는 것입니다. Měli by církev, měla by církev mluvit slova milostí, slova víry, ale málo kdy to slyšíme. 그래서 저와 여러분은 이 세상의 법정도요 합리적인 법정을 운영하고 있습니다. Tady vidíme, že světské soudy, oni se vedou racionálně. 인권을 보호하고요 의료 시설을 갖춰놓고 묵비권을 행사할 수 있도록 해주고 그리고 대항소도 하고 재판이 1심, 2심, 항소도 하고 대법원까지 갈 수 있도록 그렇게 제도를 만든 것입니다. I v tom světském soudu je to velice dobře, jako i srozumitelně, i racionálně postupují se soudem, že můžete najmout právníka, mohou vám skryt tvář, chrání vaše lidská práva, poskytují zdravotní péči i psychologickou pomoc, je zaručeno i vzdělání, odsouzení má právo mlčet, proces zahrnuje první rozsudek, možnost odvolání a jde až k nejvyššímu soudu. 그래서 종교 지도자들은 이런 일에 휘말리지 말아야 되겠습니다. Proto vůdcové v náboženství a církvi neměli by se do toho jít neracionálně. 용서가 없다는 것입니다. 이 상대방을 무조건 판단하고 정죄하는 것밖에 없습니다. Jen to, co dělají, že neodpouštějí a jenom rozsuzují a odsuzují tohoto člověka. 교회 안에서는 영적인 싸움을 해야지 육신적으로 이 상대방을 비방하거나 판결하거나 이런 정죄하지 말아야 될 것입니다. V církvi se má bojovat proti zlému duchovnímu nepříteli, ne mezi lidmi odsuzováním, nějakými slova, které ho může úplně zničit. 지금 10월 달이면은 한국 같은 경우는 많은 교단들이 총회에 날을 정해서 이날 많은 총회에 이 새로운 직분이 나타나고 그리고 또 정죄도 많이 판결도 나오는 것입니다. Na podzim každého roku třeba v církvi se mnohých denominací a v církvích mají společné setkání těch nebo sjezdů všech vůdců a shromáždění. Takže a v té době nové lidi jsou postaveni na vysoké pozice, lidé odcházejí z vysoké pozici, stavějí si nové řády a stanovení církve nebo i práva. A v tom právě vzniká hodně odsuzování lidí. 이런 자들은 계속해서 정죄를 하기 때문에 아무리 예배 드려도 그 생각, 형태, 방법이 바뀌질 않습니다. Takové lidi přicházejí do bohoslužby. Čím více jako dávají bohoslužby, to jim nepomáhá, protože oni nechtějí změnit své myšlenky ohledně odsouzení lidí. 세 번째로는 인간의 판결을 초월한 자들입니다. Za třetí jsou
lidé, kteří přeskočili své lidské meze. 이런 사람들은 눈을 크게 뜨고 빚을 받은 사람들입니다. Jsou tady lidi, kteří otevřeli své duchovní oči a pochopili opravdové věci. 바울은 처음부터 예루살렘으로 데려갈 때부터 예루살렘에 갔다가 로마도 보아야 하리라 이렇게 하나님의 절대 계획을 선포했습니다. Pavel už věděl na cestě do Jeruzaléma, věděl, že on dostane do Říma, že on už plánoval v své srdci, že skrze to jeruzalémský soud dostane k císaři do Říma. 오히려 법정을 서서 복음을 전할 기회를 찾은 것입니다. A on hledal šanci, aby mluvil před svými bratry, i před Židy, mluvit evangelium. 사도행전 26장 2절에 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. Tady píše v 2. verši 26. kapitoly. Pokládám se za šťastného, krále Agripo, že proti všemu, čeho mě Židé obvinují, se smím dnes hájit před tebou. 바울도 종교인이었습니다. 그 종교적인 열심에 삶을 회개했습니다. Pavel byl taky velmi náboženský člověk a on činí pokání za svého náboženského fanatismu. 예루살렘에서 젊었을 때 공부를 했습니다. Když byl mladý člověk, on se učil v Jeruzalémě. 자기는 가말리엘의 학생이었습니다. A byl studentem Gamaliela. 그래서 나사렛 예수의 이름을 대적하고 많은 일을 하는 것이 옳다고 생각했습니다. S náboženským zápalem on si myslel, že to je správné pronásledovat křesťany. 그래서 기독교인들을 재판을 하고 사형에 처한 판결에 투표를 했다는 것입니다. Hlasoval pro trest smrti při soudech křesťanů. 그래서 모든 해당에서 이 형벌을 하고 배교를 강요를 하도록 그렇게 부추겼습니다. Trestal křesťany ve všech synagogách a nutil je k odpalictví. 그러니까 예루살렘에서만 이루어진 것이 아니라 외국에 있는 그런 해당에까지 가서 그런 이렇게 종교적인 그런 행위를 했다는 것입니다. Nejenom je to dělal ve svém nějaké setkání, ale ještě šel mimo jako jeho město a ještě si to pověřením autoritou veleknězi. On chtěl i to udělat i mimo Izrael. 바울은 예수 그리스도의 복음을 빛을 받았습니다. Avšak Pavel přijal světlo Ježíše Krista. 그래서 예수 그리스도의 복음을 다마스커스에서 증거했습니다. A tady vidíme, že on v Damašku, on svědčí o to světlo, se kterým se setkal. 그래서 거기에서 1차 간증, 2차 간증, 3차 간증도 복음의 빛을 받았다는 것을 증거했던 것입니다. On 3krát on svědčí v Damašku, jak on přijal to světlo a viděl Ježíše. 그래서 사도행전 9장 1차, 사도행전 22장 2차, 사도행전 26장의 3차로 그렇게 예수 그리스도의 빛을 받은 것을 증거했습니다. A tady vidíme jeho svědectví ve skutcích kapitole 9, ve skutcích kapitole 22 i kapitole 26. On v těch záznamech vidíme, že on svědčil ohledně událostí, co se stalo v Damašku. 사도행전 26장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 사울아 사울아 어찌하여 나를 박해 하느냐 가시체를 뒷발질하기가 내게 고생이니라. A říkal Pavel takhle: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Bolestlivé je pro tebe kopat proti bodcům.
그러니까 이 소들을 이렇게 밭을 갈 때에 이 채찍에다가 쇠붙이 달린 가시 같은 것이 있어요. Bod, 그것을 휘두르면 이 그것을 고통을 당해서 말을 잘 듣게 되는 것입니다. Tady vidíme, bodec je bič, který má na konci ostré hroty z kovu nebo kosti. Používá se při orání, pokud dobytek nebo koně nechtějí poslouchat. 근데 가시제를 뒷발질을 해보세요. 이 뾰족한 것을 이 발 뒤꿈치로 계속 찔르게 되면 어떻습니까? Tak představte si, jestli bojujete a bojujete jako proti a kopete pořád jako proti bodcům. 종교적인 우리의 이 삶의 형태들은 결국은 남을 정죄하는 것입니다. Právě tohle to nám označuje, že náš život v náboženství, my čím více žijeme náboženský život, tím více my končíme tím odsouzením. 그래서 바울은 여기에서 눈을 뜨고 어두움에서 빛으로 나왔다는 것입니다. A Pavel tady on svědčí o tom, že on vyšel z takové temnoty do pravdivého světla. 예수가 그리스도다. Ježíš je 대단히 Kristus. Takhle to on statečně svědčil. 다메섹에서 데살로니가에서 고린도에서도 예수가 그리스도라고 선포했습니다. V Damašku, v Tesalonice nebo v Korintu, i kamkoliv on byl, on svědčil odvážně, že Ježíš je Kristus. 그리스도란 말은 기름 부음 받았다는 뜻이요. 왕, 선지자, 제사장이라는 뜻입니다. Kristus znamená, že to je pomazaný. Tohle to označuje práce krále, kněze a proroka. 예수님께서 이 그리스도의 일을 하셨다는 것입니다. A on říkal, že Ježíš je ten, který to splnil ty 3 práce. 하나님 만나는 길, 죄를 해결하는 길, 마귀를 이기는 길이었습니다. Otevřel cestu k Bohu, vyřešil naše hříchy, zrušil skutky ďábla. 그래서 골로새서 1장 13절에 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니. A je to napsáno v 1. Koloským 1, kapitola 13, že on nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přinesl do království syna své lásky. 그리고 에베소 5장 14절에 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 비추시리라 하셨느니라. A je to napsáno v Efeským kapitole 5, že 5, 14절인 거죠. 5장 14절. Napsáno v 14. verši. Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. 그래서 너는 발로 일어서라는 것이. Takže vstaň nad své nohy. 그리고 너를 구원하시겠다는 건 Ať tě zachrání. 이스라엘과 이방인에게 너를 보내리라. Že já tě pošlu k Izraelcům a pohanům. 그래서 그리스도께서 너에게 빛을 비췄기 때문에 이제는 그 영광의 기업을 얻고 일어서라는 것입니다. Že Kristus nad tebou zazářil a budeš rozjasňovat to světlo všem lidem. 그래서 예수를 영접하고 하나님 자녀가 되면 바로 하나님께서 우리를 바로 이 하나님 나라를 위해서 하나님 나라의 영원한 기업을 얻게 하시는 것입니다. A přijmeš Ježíše Krista, tak staneš božím dítětem a přineseš do království milovaného syna, získáš věčné dědictví a budeš takhle to obdržíš věčné dědictví, které Bůh pro tebe připravil. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받을 것이요 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인 되리라. Naplníš se Duchem Svatým, tak budeš mít svědky od Jeruzaléma, celé Judsko, Samaří, až nejzaší konec země. 사도행전 26장 20절에 먼저 다메섹과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라
전함으로 Je napsáno 20. verši 26. kapitoly skutky, ale hlásal jsem nejprve těm, kteří jsou v Damašku a potom v Jeruzalémě a po celé judské zemi a také pohanům, aby činili pokání, obráceli se k Bohu a konali skutky, které svědčí o pokání. 결론을 말씀을 드리겠습니다. Uzavřeme slovo. 영적인 눈을 떠야 됩니다. Musíme otevřít duchovní oči. 어두움에서 빛으로 나와야 됩니다. Musíme vyjít nejprve z temnoty do světla a rozjasňovat to světlo. 예루살렘부터 시작해서 땅끝 성전에 이 성전 삼고 계신 주님께서 성전의 뜰 회복시키고 그리고 주말에 금토일 시대에 렘넌트 운동을 해야 됩니다. Obnovit si ten chrám, který je ve mně, obnovit i na 3 nádvoří, které se náleží tomu chrámu a vést aktivity, které patří 3 denního víkendu pro děti, pro cizince i pro uzdravení. 오늘의 삶 집중을 해야 됩니다. Potřebujeme se soustředit každodenně na 3 věci. 아침, 점심, 저녁 이렇게 집중해야 됩니다. 기도에 집중. Rutína, modlitevní rutína. Rána, poledne a večer. 그래서 플랫폼 파스망대 이 안테나의 세팅을 갖추고 현장에서 삶 응답을 누려야 되겠습니다. Až doposud nedostaneme na 3 nastavení platformy Evangelia, strážní věže a postavení antény, abychom dostávali 3 odpovědi v těch problémech, krizích a v našich konfliktech. 기도하겠습니다. Pojďme se modlit. 복음의 영안이 열려지게 하옵소서. Otevři mi duchovní oči Evangelia. 인간의 한계에 갇히지 않게 하옵소서. Nebo dopusť, abych byl uvězněn v lidských omezeních. 내 속에 사단의 견고한 요새가 무너지게 하옵소서. Ať se shroutí pevné tvrze satana v mém nitru. 이 나라의 역사는 불법이 무너지게 하옵소서. Znič bezpraví, které ovládá tuto zemi. 인간의 한계를 초월하는 자가 되게 하옵소서. Dej mi přeskočit lidské hranice. 종교적 어두움에서 복음의 빛을 누리게 하옵소서. Umožní mi prožívat světlo evangelia ve tmě náboženství. 그리스도의 산중직이 나의 권세가 되게 하옵소서. Dej mi moc 3 práce Krista. 사단의 권세에서 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮기게 하옵소서. Přiveď mě z moci satana do království syna tvé lásky. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.